Yes man, karon nga dito man. Oh, kuratan si Amko. Kuratan. Kol. Kuratan di ka mo higdaon ta ka kol. Jangan ngomong ko rin. Uloy mo higdaon ta ka kol. Awat ka rin. Diloy. Kawat. Waiting ko ta kol ba higdaon ta. Kuratan si Amko. Kol, sorry kay kol. Kuratan jud ka kol. Sorry kay kol. Kira ka kol. Sorry kay kol kol. Kuratan jud ka kol. Ngawat ka rin ba? Enggak. Dili ko kawatan kol uy. Dili ko kawatan kol. Kawatan pa. Asa man ka? Diri ako vlogger mungod ko kol. Diri sa Davao ba? Vlogger mungod ko no. Kuratan jud ako. Sorry kay kol kol. Kol, sorry kay kol. Ay, dungo ka na to na si Puplong ba kay? Nakakuha din si Uncle na nakuratan sa kuha ba. Kuratan ko ba? Pita ko kol kay ako manggod nga vlogger kol kay gugma kung ginatag kol kana kiss in love ba. Kanang I give love to people kol. Tara kol kol. Kol, para to kol. Sticker kol. Takon Asa man eh? sticker kol. Kana akong vlog kol ba kay kiss in love ba kanang gugma sa mga tao kol ba. Kuratan si Uncle guys no. Grabe. Kol, sorry kay kol kol. Kol, kisan ta kol bi kaysa lang kol. Kol, sorry kay kol kol. Kol, tamat. Kuratan si Uncle. Kol, tax kol. Tax kol. Tamat kol. Kuratan. Kuratan ko, may gano'n ka na to ng kuwan. Miran kol, lamat kay kol. Sorry kay kol ha. Yes man, tulog din si Uncle na taga to gugma. Yes man. Hi te, shout out te. Dek ka trabaho te? Yes po. Ah, mo po din send ticket anak ko. Diri ah. Te, pangalan te, pangalan te. May po. May mo din si Ma'am Mino, kita na ko. Ma'am May, kaysa kong vlog ba, kay kiss and love akong ginahatag ka ng gugma sa mga tao ba. Okay lang ma'am, kiss ka mo, ikaisa lang. Or dalab gugma. Ika na, isa lang. Namat ma'am. Thank you. Sticker ma'am. Oh. Yes ma'am. Follow ta ka sa imong kuan. Sige po. One love can change the world. Bye-bye. Thank you Ma'am May. Thank you. Call, amat call. Amat call. Yes man, kuratan si Uncle man oh. Thank you. Subahan na ako eh.